जेल की इस कोठरी में गाजी इल्मुद्दीन की सेहत शानदार होने लगी थी। वजन में इजाफा भी देखा गया और खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था। उससे मुलाकात के लिए अहले खाना ही नहीं, अक्सर जेल मुंतजिमीन बाअसर अफराद भी मुश्ताक रहते थे। जूं जूं दिन गुजर रहे थे, गाजी इल्मुद्दीन की जात के असरार बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसा भी कई बार देखने में आया कि जेल में किसी बीमार कैदी को वो अपने हाथ से 2 घूंट पानी पिला देता तो कैदी सेहतियाब हो जाता। मियाँ वाली जेल में गाजी इल्मुद्दीन से अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। 29 अक्टूबर के इस सर्द दिन में शीदा उसे मिलने आया तो उसकी हालत ने इल्मुद्दीन को हैरान कर दिया। शीदे की दाढ़ी बेतरतीब, आंखें लहू रंग और चेहरे पर उदासी के दबीज बादल छाए हुए थे। ये क्या हालत बना रखी है तूने? मेरा अब्बा अगर तुझे ऐसे देख ले तो डांट कर कहे, इल्मू तेरा लफंगा दोस्त अब हर वक्त नशे ही में रहने लगा है। उसके बेसाख्ता अंदाज पर शीदे के होठों पर पसमुर्दा सी मुस्कुराहट दौड़ गई। चाचा तौलेमंद का रवैया अब मेरे साथ बहुत तब्दील हो गया है। बड़ा प्यार करने लगा है वो मुझे। कहता है कि मैं तेरे और इल्मू के बारे में हमेशा गलत सोचता रहा। बल्ले भाई बल्ले, ये की ना अब्बा ने समझदारों वाली बात। वो दानिश्ता तौर पर हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार किए हुए था, लेकिन नतीजा बरअक्स साबित हुआ और शीदे की आंखों में आंसू चमकने लगे। क्या तू मेरी तरह खुश नहीं है यार? इस बार वो संजीदगी से बोला। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी ना कि अपने आका के नाम पर कट मरे। अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी करम नवाजी की है कि अगर लाखों मुसलमानों में से उसने अपने इस हकीर बंदे को मलून राजपाल के खात्मे के लिए मुंतखब कर लिया। मैं खुश हूँ इल्मू, रब दी सौं बहुत खुश हूँ। तुझे मिलने वाली इस सादत पर कोई काफिर ही दुखी हो सकता है। मुझे पता है कि तुझे भी इस सादत की बड़ी तमन्ना थी, लेकिन ये बात क्यों भूल रहा है कि मैं तेरी मदद के बगैर इस अमल में कामयाब हो ही नहीं सकता था। इसका अजर तू भी सारी जिंदगी पाता रहेगा। इसकी बात पर शीदा गहरी सांस भरकर असबात में सर हिलाकर रह गया। मेरी मौत का गम न कर शीदे, मैं जानता हूँ कि तुझे इस फांसी का अफसोस है। मेरे लिए दुआ खैर करते रहना। वो उसे भरपूर दिलासे देता रहा और फिर वक्त मुलाकात अपने अख्तिताम तक आन पहुंचा। उम्र की नकदी से कुछ और सिक्के अदम के कासम में जा गिरे। जिंदगी के शजर से इख्तितामी पत्तों में से एक पत्ता और झड़ गया। 30 अक्टूबर का सूरज शुरू हो चुका था। गाजी इल्मुद्दीन के चेहरे और आंखों की चमक में मजीद कुछ इजाफा हो चला था। सजाए मौत के कैदी बिलुमूम हवास बाख्तगी का शिकार हो जाया करते हैं, लेकिन इसे तो गोया हर गुजरता लम्हा इत्मीनान कल्ब की दौलत से मालामाल कर रहा था। होठों पर हमा वक्त तबस्सुम खिला रहता। वो सब्र इस्तक़लाल और इश्क़ रसूल की एक नई मिसाल कायम कर रहा था। बेचैन आंखों में अपने महबूब से मुलाकात की प्यास और यकीन के रंग देखने वाले की नजरें भी खीरा कर दिया करते थे। उसे शिकवा था तो महज इतना कि मुलाकाती उसकी खुशी में शिरकत के बजाय मना करने के बावजूद अफसुर्दगी से आंसू बहाने से बाज ही न आते थे। आज की मुलाकात तो यूं भी बहुत अहम थी, क्योंकि अहले खाना किसी भी लम्हा यहाँ पहुँच सकते थे। इंतजार की ये घड़ियां ज्यादा तवील साबित न हुई और अजीज जान वो रिश्ते उसके सामने आ खड़े हुए। तौलेमंद की आंखों में फख्र व मुसर्रत की लहरें उसका वजूद मजीद हल्का फुल्का कर गईं। हमें तुझ पे बहुत फख्र है पुत्र, परवरदिगार तेरे जैसी औलाद हर बाप को अता करे। तौलेमंद का लहजा मजबूत होने के बावजूद गुलूगीर हो गया। आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ अब्बा जी। चंद घंटों बाद मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मरने के बाद मुझे यहीं गुस्ल देना और मियाँवाली में ही नमाज जनाज़ा भी पढ़वाना। जिंदगी में बहुत गुनाहगार रहा हूँ, मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। मेरी लाश लाहौर ले जाएं तो वहाँ भी गुस्ल जरूर देना। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मेरा जनाजा उसी चारपाई पर कब्रिस्तान जाए जिस पर आशिक़ रसूल मौलवी ताजुद्दीन की लाश ले जाई गई थी। आप मेरे लिए ये बंदोबस्त करवा देंगे ना? मैं पूरी कोशिश करूँगा पुत्र। तौलेमंद की आंखों में आंसू आ गए। रो क्यों रहे हैं अब्बा जी? मियाँवाली से लाहौर तक गाड़ी जिस स्टेशन पर भी रोके वहाँ के लोगों को रोने या मातम मत करने देना। मेरी रूह को बड़ी तकलीफ होगी। उन्हें कहना बावाज़े बुलंद कलमे का विर्द करते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये विर्द दुश्मनों के लिए बड़ा भारी साबित होगा। उन्हें ये भी इल्तिजा करना कि मुझ गुनाहगार के लिए दुआ करें कि कब्र में मेरा हिसाब आसान हो। लाहौर में मेरा जनाजा चौबुर्जी ग्राउंड में पड़वा देना। कब्र पक्की ना बनाना, बस इतना करना कि वहाँ गुलाब के पौधे लगा देना। मेरी लाश किसी संदूक में बंद करके दफन करने के बजाय कब्र के खाकी फर्श पर रख देना। मेरे नबी को यही तरीका पसंद था। मैंने आप सबका सारी जिंदगी बड़ा दिल दुखाया है। मुझे माफ़ कर देना अम्मा। मुझे अपना दूध बख्श देगी ना? बड़ा सताया है तुझे मैंने। उसका अंदाज देखकर जेल के संगी सरो दीवार भी रोते हुए महसूस हो रहे थे। वालदा का कलेजा भी तड़प उठा और वो बेख्तियार धाड़े मारने लगी।
ان آنسوؤں کے ساتھ میرا جنازہ بھاری مت کریں ماں جی، آپ تو خوش نصیب ہیں کہ مجھے ایسی موت نصیب ہو رہی ہے جس کی تمنا ہر مسلمان کرتا ہے۔ وہ بھرپور مسکراہٹ سے بولا تو والدین اور بھائی نے فرط محبت سے سلاخوں کے عقب میں کھڑے علم الدین کے ہاتھ چوم لیے۔ ان کے دل فخر و عجز سے معمور تھے کہ ان کا سپوت ابو الحسن حفیظ جالندری کا مطلوب فخر اعظم ثابت ہوا تھا۔ اس سعادت پر زندگی بھر شکرانہ بجا لاتے تو حق بندگی ادا نہ ہو پاتا۔ اس رات میاں والی جیل میں کسی پر بھی نیند مہربان نہ ہو سکی تھی۔ ساتھی قیدی محبت و عقیدت سے غازی علم الدین کی کوٹھی پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، جہاں وہ نوعمر مرد مومن عبادت میں مشغول تھا۔ اس شخص کی خوش بختی، ہمت و جرأت کے قائل تو روز اول ہی سے تھے، لیکن چند روز پہلے ہونے والے ایک واقعے نے انہیں غازی کا مزید گرویدہ بنا دیا تھا۔ ہوا یوں کہ خان بہادر ملک عطا محمد خان اس سے ملاقات کے لیے جیل آئے تو اسے فرار کی سنجیدہ و بھرپور پیشکش کر دی۔ غازی علم الدین نے نہایت ادب و وقار سے جواب دیا، میں راجپال کا قاتل ہونے پر نادم نہیں، فاخر ہوں۔ اگر اپنے نفس یا کسی پیشکش کے ہاتھوں مطلوب ہو کر اقرار کر بیٹھا تو اپنے آقا کی شفاعت کا طالب کیسے ہوں گا؟ راجپال کی ہندو برادری یہ نہ کہے گی کہ محمد کا عاشق ایسا بزدل تھا کہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اس روز کے بعد غازی علم الدین نے جیل انتظامیہ سے درخواست کی کہ اہل خانہ کے سوا کسی سے ملاقات نہیں کرنی۔ رات کا سفر دھیرے دھیرے طے ہوتا جا رہا تھا۔ تہجد کے بعد وہ ذکر الہی میں مصروف تھا کہ منتظم اعلیٰ خصوصی طور پر اس سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ اللہ پاک ایسی سعادت ہر کسی کو نصیب فرمائے غازی، میں تمہارے جذبے اور ہمت کا مرید ہو گیا ہوں۔ آپ بھی یہ دعا کیجئے صاحب کہ پروردگار ہم مسلمانوں کو اتنی مضبوطی عطا کر دے کہ دشمن پھر کبھی ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہ سکے، آمین۔ کوئی وصیت کرنا چاہو گے جوان؟ میری تمام رشتہ داروں کو ایک پیغام ضرور پہنچانا صاحب، میرے پھانسی لگ جانے سے ان میں سے کسی کے گناہ بخشے جائیں گے، نہ ہی کسی کو جنت کا ٹکٹ ملے گا، ہر ایک کے ذاتی اعمال ہی انہیں دوزخ کی آگ سے بچائیں گے۔ وہ نماز قائم کرتے رہیں، شرعی احکام کی سخت پابندی کریں، زکوٰۃ باقاعدگی سے دیں۔ جب مجھے دفن کر چکیں تو 2 رکعت نفل نماز شکرانہ اور 2 نفل برائے مغفرت ضرور ادا کریں۔ جنازے کے ہمراہ فساد نہیں، امن و امان قائم رکھا جائے۔ شرکا ماتم کے بجائے ذکر الہی کرتے رہیں۔ میں اس امانت کا حق ضرور ادا کروں گا، سپرنٹینڈنٹ نے یقین دلایا۔ کچھ ہی دیر بعد مجسٹریٹ 2 سپاہیوں اور داروغہ جیل کے ہمراہ کوٹھی کے دروازے پر موجود تھا۔ وقت آ گیا ہے علم الدین؟ میں تو کب سے تیار ہوں صاحب، اس نے پروقار انداز میں جواب دیا۔ کوئی آخری خواہش؟ صرف 2 رکعت نماز شکرانہ کی مہلت۔ غازی علم الدین نے خشوع خضوع سے نماز ادا کی اور خوشی کے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں پوچھ کر داروغہ جیل سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا ایک پروانہ رسول کے شوق شہادت اور آخری سجدہ نماز کے۔ جیل کے تمام تر قیدی اپنی کوٹریوں اور بیرکوں میں اس فدائی رسول کی آخری جھلک دیکھنے کے لیے تعظیمی انداز میں کھڑے ہو گئے۔ جیل کے در و دیوار درود پاک کی روح پرور صداؤں سے گونج رہے تھے۔ غازی علم الدین نہایت پروقار و متانت سے تختہ دار پر پہنچا اور وارفتگی شوق میں پھانسی کا پھندا خود اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے مچل اٹھا، لیکن خلاف شریعت جان کر ضبط کیے کھڑا رہا۔ مجسٹریٹ کی نگاہیں گھڑی پر ساکت تھیں۔ غازی نے طائرانہ انداز میں حاضرین پر نظر ڈالی اور کہنے لگا، لوگوں گواہ رہنا، میں نے ہی راجپال کو حرمت رسول کی خاطر قتل کیا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے دار الحسن کو بوسہ دیا۔ داروغہ نے چہرے کو سیاہ کپڑے سے ڈھکا اور پھندا گلے میں ڈال دیا۔ مجسٹریٹ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور اس کے خفیف اشارے کے ساتھ غازی علم الدین کے پاؤں تلے تختہ کھینچ لیا گیا۔ پروانہ رسول نے پل بھر میں ہی شہادت کا رتبہ پا کر ایک لازوال تاریخ رقم کر دی۔ خدا رحمت کندائیں عاشقان پاک تنیت را۔ لاہور کے گمنام علاقے کا بے پرواہ، لاؤبالی اور ارپڑ علمو اب غازی علم الدین شہید بن کر کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن چکا تھا۔ شہادت کے بعد بھی گورنر پنجاب کی ناقبت اندیشی نے اس معاملے کو الجھائے رکھا۔ اس کی جعلی کردہ احکامات کے مطابق میت کو میاں والی میں قیدیوں کے قبرستان میں دفن کر کے لاہور بھیجنے سے انکار کر دیا گیا۔ روزنامہ انقلاب سمیت کئی اخبارات میں اس خبر کو نمایاں سرخیوں میں جگہ ملی۔ عوام الناس میں اضطراب کی کیفیت برپا ہو گئی۔ رہی صحیح کثر مرادیوں اور ڈھنڈورچیوں نے ڈھول اور نقاروں کی صداؤں میں شہر بھر میں اعلان کر کے پوری کر دی۔ ہر سو غازی علم الدین زندہ باد کے نعروں کی گونج سنائی دیتی تھی۔ قدم ملتے گئے، قافلہ بڑھتا گیا، مجمع 20-25 ہزار کے قریب جا پہنچا۔ اس جلسے میں قرارداد منظور کی گئی، اگر جسد خاکی بلا شرط ورثہ کے حوالے نہ کیا گیا تو اگلی صبح ہڑتال کی جائے گی۔ اس تحریک کا ایک ہی نعرہ تھا کہ نعش لیں گے یا نعش بن جائیں گے۔
इस मुजाहरे के बाद हुकूमती अरकान सर जोड़ कर बैठ गए। वो आवाम के बिखरे हुए समुंदर से भी खाइफ नजर आने लगे। इस दौरान में एक वफ्द अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सरबराही में गवर्नर पंजाब से मिला। इस वफ्द में सर मियां मोहम्मद शफी, सैयद मुरातिब अली शाह, मौलाना जफर अली खान, सर फजल हुसैन, खलीफा शुजाउद्दीन, सैयद हबीब शाह और 17 म्यूनिसिपल कमिश्नर शामिल थे। ये वो मरहला, वो मकाम था जहाँ सर शफी की सरकार दोस्ती, जफर अली खान की सरकार दुश्मनी और इकबाल की बेनियाजी मुकम्मल तौर पर पस मंजर में चली गई। अगर इल्मुद्दीन की नाश आने से लाहौर में फसाद बरपा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नर के बज़ाहिर सपाट और सर्द अंदाज में उसका खौफ झलक रहा था। योर एक्सीलेंसी, ऐसी कोई बात हुई तो बेशक मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। अल्लामा इकबाल ने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। ऑल राइट, आपको हमारी कुछ शराइत पूरी करना होंगी। नाश आने की इत्तला सिर्फ 20 घंटे कबल यहाँ दी जाएगी। जनाजा शहर के अंदर से न गुजरे। मुसलमान अपने जज्बात और एहसासात पर ज़ब्त कायम रखें। अखबारात जिम्मेदार और मुसालिहाना किरदार अदा करें। जलसे और एहतजाज का सिलसिला तर्क कर दिया जाए। हमें मंजूर है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा निहायत पुरअमन होगा। इन ज़वाबित और मराहिल से गुजरकर 13 नवंबर को एक वफ्द सैयद मुरातिब अली शाह और मजिस्ट्रेट मिर्जा मेहदी हसन की क़यादत में मियाँ वाली आया और 14 नवंबर को गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जसद खाकी बजरिया रेल लाहौर छावनी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। तरोताज़ा और खुशबू से मुअत्तर शहीद का चेहरा हुनूस, मुतबस्सम और पुरसुकून दिखाई दे रहा था। छावनी पर नाज सेंट्रल जेल ने वसूल की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद शफी, चंद म्यूनिसिपल कमिश्नरों ने दस्तखत के बाद अपनी जिम्मेदारी पर बरास्ता चौबुर्जी मियानी साहब कब्रिस्तान की राह ली। अल्फाज का कोई ज़ख़ीरा, अदब का कोई खजीना, क़ुव्वत बयान की कोई भी वुसअत और इस्तेदाद इज़हार इस मंजर का नक्शा पेश नहीं कर सकती। चौबुर्जी के मैदान की तरफ जाने वाले सब रास्ते मुसलमानों के कदमों की धमक और कलमा तैयबा के वेर से थरा रहे थे। चौबुर्जी के अहाते में मौजूद सब रहट चल रहे थे। बल्दिया लाहौर के सक्के जोश अकीदत से मशकीज़े लिए खड़े थे। बल्दिया के फायर ब्रिगेड का इंजन पाइप के जरिए मैदान में पानी बहम पहुंचा रहा था। इस जनाजे में लाहौर का हर फर्द शिरकत का ख्वाहां था। बुर्का पोश ख़वातीन की कसीर तादाद शहीद के आखिरी दीदार के लिए मैदान में चली आ रही थी। 70-80 साला ख़मीदा कमर बूढ़े दुश्वारी से चलते अज़्म मोहब्बत को अपना आशा बनाए बेताबी से वहां पहुंचने के लिए मचल रहे थे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अम्बाला, अमृतसर, लुधियाना, मटगमरी, जालिंधर, कसूर, गुजरावाला, जेहलम, गुजरात और मियावाली से तकरीबन 6 लाख मुसलमान इस जनाजे में शरीक हुए थे। लंबे बांसों पर बंधी चारपाई पर फूलों का बिस्तर था जिस पर 24 संदूक रखा गया था। 15 रोज कबल तख्ता-ए-दार पर चढ़ने वाले गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जसद खाकी मुअत्तर था। संदूक के बालाई हिस्से पर एक चादर पड़ी थी। उस चादर पर कई बालिश ऊंची फूलों की तह थी। मोतक़िद अपनी झोलियों और टोपियों में फूल भर भर कर लाए हुए थे और मैयत पर डाल रहे थे। अर्क़ गुलाब की अनगिनत बोतलें उस पर छिड़की जा चुकी थीं। तौलेमंद ने अल्लामा इकबाल से जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त की तो वो इस मुतालबे पर लरज़ कर रह गए। मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ मोहतरम। मेरी इतनी बसात कहाँ है कि इस शहीद रसूल की नमाज जनाजा पढ़ा सकूँ। इस मुल्तजी इंकार के बाद चौबुर्जी के वसी मैदान में मस्जिद वज़ीर खान के खतीब हज़रत क़ारी मोहम्मद शमसुद्दीन ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा के लिए वो मैदान मुंतखब हुआ जिसे चांद मारी कहते थे और जहाँ आजकल चौबुर्जी की क्वार्टर और दीगर आबादी फैली हुई है। ये इलाका दरिया की तराई तक हद नज़र बड़ा सरसब्ज़ था। लाहत तैयार हुई तो मौलाना जफर अली खान फरते जज्बात में अंदर जा खड़े हुए और बेअख्तियार रोते हुए बोले, काश ये सआदत मुझे नसीब होती। इकबाल ने फौरन नम आंखों से मैयत को कंधा दिया और अपने हाथों से शहीद का जसद खाकी कब्र में उतार कर उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, हम बातें ही करते रहे और एक तरखान ज़्यादा हम सब पर बाजी ले गया। गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे पर अल्लामा इकबाल के इजहार हसरत के बाद हजरत पी जमात अली शाह ने तहरीक पाकिस्तान के पंजाबी शायर इश्क़ लहर को दावत कलाम दी, जिन्होंने मजमे को एक बार फिर अश्कबार होने पर मजबूर कर दिया। उन पंजाबी अशार का तर्जुमा है, आज मैंने दोहरे रंग देखे हैं, हमें खुशी भी है लेकिन ये खुशी गम के लिबादे में लिपटी है। इल्मुद्दीन की इस काबिल दीद बहादुरी की धूम हर सू है और इसे भला जन्नत में दाखिले से कबल कैसे सवाल होंगे। उसके पास तो आशिक़ रसूल होने की मुकम्मल सनद मौजूद है। वो नबी का सच्चा आशिक़ था। हमारे लिए वो बैक वक्त गाजी भी है और शहीद भी। गाजी इल्मुद्दीन की शहादत के बाद अंग्रेज़ और हिंदुओं की इस्लाम दुश्मनी के खिलाफ ये मज़मूम हरकत कुछ अरसा तो ठप रहीं, लेकिन 1933 में कराची में एक बार फिर यही अलमनाक वाक़या दोहराया गया। आर्य समाज हैदराबाद सिंध के सेक्रेटरी नथू राम ने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के नाम से एक शरंगेज किताब लिखी।
عدالت نے اسے بھی معمولی جرمانہ اور 1 سال قید کی سزا سنا دی۔ نتھو رام نے جوڈیشنل کمشنر کراچی کی عدالت میں اپیل دائر کر دی۔ اسی سماعت کے دوران عبدالقیوم نامی ایک نوجوان نے تیز دھار چاقو لیے نتھو رام کی گردن پر وار کر دی، جو مہلک ثابت ہوئے۔ یہ نوجوان ہزارہ کا رہائشی تھا اور کراچی میں وکٹوریا گاڑی چلاتا تھا۔ جونو مارکیٹ کی مسجد میں نماز کے دوران اس واقعے کا علم ہوا تو دانستہ طور پر عدالت میں نتھو رام کے پاس جا بیٹھا۔ اپنے مقدمے کی سماعت کے دوران اس نے جج کو جارج پنجم کی تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاریخی الفاظ ادا کیے: تم اپنے بادشاہ کی توہین ادا نہیں کر سکتے تو میں اپنے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کس طرح معاف کر سکتا ہوں۔ غازی علم الدین کا جنازے میں تقریباً 6 لاکھ مسلمان شریک ہوئے تھے، جبکہ اس وقت لاہور محض 2 لاکھ نفوس پر مشتمل تھا۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز جنازہ 4 مرتبہ پڑھائی گئی۔ مولانا شمس الدین، سید دیدار علی شاہ، سید احمد شاہ اور چوتھی مرتبہ پیر جماعت علی شاہ نے یہ فریضہ انجام دیا۔ پہلی نماز میں 2 لاکھ افراد شریک تھے۔ جہاں پر جنازہ رکھا گیا تھا وہاں اب مسجد تعمیر ہو چکی ہے اور چارپائی والی جگہ پر مسجد کا محراب بنا ہوا ہے۔ میاں والی میں قبر کشائی کے بعد کفن پر گرد و غبار کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ دوبارہ غسل کے بعد کفن پہلا ہی رہنے دیا گیا۔ ان کا مزار بیانی صاحب قبرستان کے بائیں جانب سڑک کے کنارے ہی واقع ہے۔ زائرین کی آمد کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ مزار کی اندرونی فضا ہر وقت معطر رہتی ہے۔ غوث قطب تے ارے ارے عاشق اگے جاندے ہو۔